Naomba nikusaidia kidogo. Kwa upande wa kimya, wengi wana kimya kwa maisha yao ili wasipie backup wale ambao wanaongea sana juu ya maisha yao. Wengi wanatuongelelea, wengi wanatusema, wengi wanatudharau, lakini siri ya maisha ni ukimya. Siri ya maisha ni ukimya. Wengi wakikuchukia wanaambusha vijiweni za kelele za vijiweni ambazo zinagonga juu na chini juu ya maisha yako. Na hata kama ni rafiki wa karibu wa kiasi gani, hata kama ni nani wako wa karibu kiasi gani, hata kama ni mzazi, hata kama ni ndugu, hata kama ni jirani, anaweza kuwa adui wako wa karibu sana. Jamani, nataka nitoe mfano mzuri sana. Sisi kwa maisha, sisi wote ambao tunaitazama ITV, hii media ya Maze Media, najua wote tumepambana kwa magumu ya maisha na tumeyapitia matatizo ambayo hayasemeki hapa mbele yetu. Kwa familia kawaida, namaanisha kwa familia ikiwa ya kwenu au ya kwetu, lazima ikuwepo na mtu ambaye ni mlango wa familia. Lazima ikuwepo na mtu ambaye ni mlango wa familia, ambaye ndio kuanzisha safari ya mafanikio na ndio kutimiza safari ya mafanikio. Na ukiwa mlango wa familia, la kwanza unakuwa tegemeo kwenye mzazi, upande wa wazazi, upande wa mavazi, upande wa chakula na upande pia ya matibabu wakati wa kugonjeka. Na ukiwa mlango wa mafanikio, ukiwa mlango wa kutegemewa na wazazi, ndugu na rafiki, ndani ya familia umetegemewa. Ukienda mahali wanasema la, leo tutateseka, hayuko. La, leo hatuna hiki, hayuko. Unaweza ukawa na maono kwa haraka sana, lakini pia unaweza kufa kimaono haraka sana. Ukiwa unategemewa sehemu fulani, hujui wewe ukachukua nafasi ya Mungu, utabaki binadamu vile ulivyo. Sasa uchunge sana, watoto ni wengi. Kuna wakati utajitolea kabisa uwasaidie, ndio, kwa sababu wewe ndio mlango mpya Mungu ameufungua kwenye ukurasa mpya wa familia, na ukawa unategemewa na kila kitu, ukafika mahali unahitaji kuwasaidia kikamilifu chochote kile unacho. Lakini kuna wakati wa kulemewa na wewe kimaisha, unakosa. Kwa sauti ya watu wanasema umetunyima. Vipi utafanya wakati watasema umetunyima? Ni kwamba itabidi umekimya, na ukikimya itakuwa umejisaidia sana, kwa sababu watajikasa wakuseme vibaya, wakuseme uliharibika kitambo, wakuseme haufai kuwa tena umefanikiwa kiasi hiki, wakuseme umeringa pia, wakuseme hauna rafiki, wakuseme unadharau, wakuseme unaringa juu hiki kitu kidogo, unaringa juu mango umefunguliwa na Mungu. Sema ndio, lakini wewe unajua fanikiwa yako ni yako. Mungu amekubariki, haiwezi kurudishwa na binadamu. Shukrani, asante sana. See you on the top.